Good day everyone, I am Emmanuel Lapening and today together with Miss Pia Isarna, we are going to talk about the Chapter 2 Lesson 4, the political self and being a Filipino. So let us begin. So who is a Filipino? Well, technically speaking, according to the 1987 Philippine Constitution, Philippine citizens are those whose fathers and mothers are citizens of the Philippines. However, citizenship is not the only marker of being a Filipino, but also their unique traits and values. So, ang atong pagka-Pinoy, no, dili lang magbase sa atong pagka-citizenship, dili lang mag-limit dira, kundi na mga butang nga maka-identify gud sa ato na usa ta ka Pinoy. And those are our traits and values. So, Filipino values and traits. Now, these traits has been passed down generation to generation from our ancestors. No, naging part na siya ng ating kultura. So, the first one is the Filipino hospitality. Filipinos welcome their guests and tourists as if they are their own brothers and sisters. They always make their guests feel at home, offering them something to eat or even a place to stay. So kaning Filipino hospitality, dili na siya pasabot na kanang mga hospital la kanang sa kuan. Ang pasabotan ni is ang atong pagka-friendliness sa mga bisita nato or even sa mga tourists, mga foreigners. No, pag naibisita sa atong balay, ato dayon silang pakanon, no, na to the point ang uban magkautang-utang na basta kay maka-accommodate lang sila tarong sa mga bisita, no, dira na part na makita nimong plato no pa nimo nakita ang sukad manggawas ng mga biskwit gipang taguan, no, pag nanay mga bisita. So that is positive trait na nato sa mga Pilipino, yung ating pagiging friendliness, pagiging hospitality. So the next one is respect for elders. Filipinos greet their elders by kissing their hand while saying mano po and constantly using po and opo in conversations. So kani ambot lang karon kung maobserbahan pa ninyo no kanang magpo or opo. Pero kung sa Tagalog siguro, mga Tagalog kay maginana gid na sila. Pero sa atong mga Bisaya kay ang pag-address ra man nato sila no ginatawag na mag-uncle, mag-ante, magmanang, mag-sir, madam, ate, kuya. May na tito, tita, no, inanang pag-address. That is a sign of respect for elders, yung mga mas matigulang pa sa imo, mas magulang pa sa imo, no, ginarespeto gid na. And that is one of our positive trait, no, kasi dili tanan nato values and traits positive, nagya pa yung mga toxic, grabe ka lain. So the next one is close family ties, no, kanay gabi na siya ka-common sa mga Pinoy. No, it means Filipinos maintain a tight relationship with their families. They are fond of reunions during birthdays, holidays, or fiestas year-round. No, sa mga Pinoy, mga bantayan ninyo, na hilig tag panagtapok, no? Hilig tag magkaon-kaon, magtapok kung may birthday or mag-reunion pagka Pasko. Well, sa mo ang family, kay mag-reunion may every 2 years dito sa ancestral land, no? Sa mga lolog-lola. No, sa mga mabantayan ninyo sa mga Pinoy na mga family, kung i-compare niyo sila sa gawas, kung kadumprehatong ingon ni sir na kung 18 na, pwede na dahil mangita sila trabaho, mulahi na sila puyo. Pero kita ng mga Pinoy, bisag to the point na nanatay mga family, kung possible, is magtipog yapon ta sa isa ka balay, no. Ang uban gani magpadako nila lang balay aron dito ra sila magtibo tanan. So that is one. So the next one is our cheerful personality. The Filipinos have a habit of smiling and laughing a lot. Smiling has been a coping strategy for many Filipinos, especially during trying times and calamities. No, sa mabantayan ninyo kanang in times of na mga bagyo or baha, isag nagkalisod na, basa ng mga butang, wala na ang balay na naguba na tungod sa bagyo. Pag tunong sa kamera, mangisig hapon ng mga Pinoy. So isa po na sa atong pinaka-indot na personalidad, no. Ang mga problema is idaan na lang sa tawa. Even though deep inside, no, nagsakit ng buot, katawa lang gihapon. So the next one is the self-sacrifice. The self-sacrificing attitude of Filipinos can be seen as an extension of their hospitality. Filipinos go out of their way to extend help to their families, friends, and loved ones. So, self-sacrifice, no, this is observable gihapon sa ato,
labi na kanang mga, let's say for example, yung mga breadwinners sa family, no, yung iba, yung mga magulang is nag OFW, though even dili nila kauban nilang family taga-adlaw, pero gipili gihapon nila na choice basta kay na suportahan nila ilang pamilya na kabalo sila na mas makomportable ang ilang life kung kanilang buhaton. Ito yun, no, self-sacrifice na willing ta magkalisod basta ang atong mga hinigugma ay komportable sila, no, malipayon sila. So the next one is yung bayanihan. Bayanihan is the spirit of communal unity and cooperation of Filipinos. It is also about giving without expecting something in return. So, labi na karon, no, in times of crisis, karon pandemic, saan inyo mabantayan natay mga community pantry, that is called also ay bayanihan nyo, communal unity. Now, magtinabangay without expecting something in return. So, that is a good example of being a Filipino. So, this is also common sa ato mga estudyante, no? Kung naay mga activities, assignments, magtinabangay gihapon ta. So, that is also called bayanihan. So, the next one is the bahala na attitude. Morning, isa po din pinaka-common na ato ang trait. Murag halos ginagamit yun din nato. No, bahala na is the Filipino version of the famous line, Hakuna Matata, meaning no worries. The phrase originates from bathala na, meaning leaving everything into God's hand, no? Yung bathala, mamaning God. So, kanina attitude, matawag yapon din nato siya na toxic, no? Kay gi-imply ani na attitude, no, bahala na, meaning wala nato giuna-una ang future consequences sa ato ang actions na buhaton sa ato mga choices kung may tagbahala na, no? Pero makatabang pud ni sa ato, ano, kung kakuan gyud ta makahatag yapon ni sa ato ag relief ba, moingon ka bahala na, ay bahala na to, kira to, moingon ka kung dili ka sure na kuan tama ba to imong answer na, no, makahatag yapon ni sa ato ag relief kini na attitude. So the next one is the colonial mentality. Colonial mentality is regarded as the lack of patriotism and the attitude where Filipinos favor foreign products more than their own. No, kani isa po din sa mga toxic na traits sa mga Filipino. No, mas ginatangkilik nato ang kadtong mga product sa gawas kaysa sa atong kaugalingon product, like kaning sa ato ang pagpili sa atong mga sanina, sa atong mga sapatos. Mas gina-prefer nato sa gawas, no, mga kay tawag lagi na branded lagi, no, isa pod na mga imported na mga products. Pero dili lang na siya dira maglimit, no, sa atong fashion kundi pati pod sa kanang mga pagkaon nato. Even sa atong kuan sa mga gina-favor ng mga actors, no, mga artista, mga celebrity, mas gina-prefer nato ang sa gawas kaysa diriya sa ato, no, kay mga Pinoy lagi kay mga kuan na no, kay labi na sa kanang atong kuan drama, mga shows, TV shows, no, mas ganahan patas kuan uban, mas ganahan patag ki drama. So the next one is the mañana habit. Mao ni atong pinaka-paborito na kuan attitude. This is the Filipino term for procrastination. It was derived from longer Filipino phrase called mamayana. So meaning dawdling things which could have been done at an earlier time. So mo gid ni pinaka-common ni sa ato ang mga estudyante, no. Pag naihatag ng mga assignments tas ang deadline mga next week pa, siyempre di gyud nato buhaton kay next week pa ang deadline. One ardayon tag ay napabitaw ugma, mga agsa ta karon napabitaw ugma, may bukas pa. So no, mas gina-prefer nato. Tas pag abot na sa time na deadline na, kadto magkarakara na dayon. Tas kung maabtan jud, kung malate jud, magreklamo ra ba? Pinaka-kuan pod na nato, no. Pero the funny thing is bisag kabalo na tanay na may tabo, no, ginapili gyapon nato. Gina-practice gyapon ni nato ang habit. So the next one is the ningas kugon. Now, ningas kugon refers to the attitude of eagerly starting things but quickly losing eagerness soon after experiencing difficulty. Na kung sigmatingala mo nga nung na-picture dira nila kuan, ila mo gatingala kay
siguro kita tanan nakadungog naman sir tana sila no. Nag-viral gud na sila. No? Kadang nag-indicate lang na no na today's mga relationship manggod kay murag dali na sila mabungkag no. Hinay ang ilang pundasyon no. Weak ang ilang bond. To daw pinakauna kay grabe tarog kuan. Grabe mga promise na maulagi na murag gihapog mga politiko ba. No, ting labi ting election na grabe tarog mga kuan. Yaw-yaw. Pagka madaog na pagka pila na ka kuan, wala na dayon minghoy. Sumanong ningas ko gon. Actually yung nigas ko gon no nag-refer na siya sa kanang kuan sa katong tanom na dali ra siya masunog pero dali ra pod maug daw. No, ningas means flame and kogon tong tanom. Na kadumurag sagbot. Kaning ningas ko no applicable po ni sa ato labi na kita ng mga estudyante no na isa ato amo ingon og ay mag-forestry ra ako kay tanom-tanom ra. Pero maka kuan na ganig mga trials, mga difficulties no maglisod ra gani gamay. Wa naman undang na rin mang shift na dayon. Madto na dayog civil engineering na samot kalisod. No, adto civil engineering tas pagkakuan mo lang na. No? Sa pinakauna lang ganahan pagka dugay-dugayan na pag nanay mga encounter na mga kuan problema wa na mangundang na dayon. No, toxic yapon ni nato ng mga trait. So kinahanglan gyud before mag-desisyon, magpamalandong gyud, i-reflect sa kaugalingon kung makaya ba ni nato, kung willing ba ta mo risk, no. So the next one is the pride. Kani pride, Pinoy pride. No, most Filipinos hold on to their pride as if they are more precious than keeping a good relationship with family and loved ones. So mao pa ding kasagaran sa mga Pinoy no. Kung mag-away kay dugay dayon magkuan, dugay dayon magbati. Labi na ng mga girl, mag-away na sila maglalis na. Wala na dayon. Bisag ilap unsa na sila kadugay naguban. Ano? Kay grabe mag-pride. No? Pride ba garbo, dili magpahiubos, gusto magpatas permi. So, this is common pod no sa atong family labi na nang kuan kung inyong pamilya mag-away sa yuta na. Wag gyud gusto magpaubos sana. Pero kaning pride pod no, dili lang pod ni siya mag-limit dira. Mao pod ding tawag sa kanaganing atong ginabuhat na pag naay mga international competitions no. Kung kadunay candidate na Pinoy, murag kanang candidate pa di pa siya ma-recognize no. Napagayuban i-bash pa. Tas pag madawog na taraw, grabe na dayog kuan suporta na. Mingon na dayog kuan. Die hard fan daw. Dira na nila i-kuan. Dila na nila kung suportahan kung nanay result no. Kung nanay nabuhat ang katong tao. So isa po din sa pinaka-toxic na ito no, na trait. So the next one is the crab mentality. This is where one resents the achievements of another. Instead of feeling happy for that person, just like crabs in a container, they pull each other down and ruin each other's reputation, resulting to no progress. So mo po ding pinaka-common po no, na toxic. No, kaling crab mentality no, mo po din natong gitawag na magsuya ba. No, dili niya gusto na mas mulambo tong isa kaysa sa iya ha. Pride gyapon ba. No, di siya gusto magpahiubos. Iya pang bitbiton pababa. Mo nang ang uban maglalis na, mag-away. No, wala gi progress kung inana lang, no. Labi na sa kung magnegosyo ka, mag-barbecue na ka ba, maligya kag fishball. Kabalo na yung silingan na maligya ka at bangan pagid ka, no? Mapod na siyang kuan. Kabalo naman siya na maligya kag barbecue. Maligya po siya barbecue. Dapat ang yang buhaton na maligya ta siya kuan, soft drinks ba, ana, juice para pares po kung tulak. Ano siya no, crab mentality na isa po din sa pinaka-toxic no. So, the last one, the Filipino time. Yes, Filipino time. This attitude refers to Filipinos being unpunctual. They have this common trait of arriving late of common commitments, dinner or parties, especially if they are meeting someone close to them. So mo ni pinakalingaw ni nakuan
na attitude, no? Kay imbis na magkita mo alas 8, manong nga alas 10. Pero the funny thing is, dungan pagid mo tanan. Way nag-una ba? No, kabalo na kung unsa yung orasa gyud sa mga Filipino time, no? Gabi pud ni siya ka-common sa ato ang mga estudyante na manulod, giingon mag-meet na karong alas 8. Nya mong mata alas 9. Abisab na eh. No, hilig gyud ta murag lahi gyud dato ang oras ba kaysa sa ubang tawo, no? Kanang magsabot na mo ana taron na OTW na, pero binimog on the way, on the water pa di ay naligo pa, no? Dugay gyud unang uban di mukha na lang pod, no? No, grabe ni siya kadelikado, especially kung nakay mga business, no? Dili na siya pwedeng mga inana magpa dugay-dugay, no? Kung may opportunity, grab dayon, dili kay paunya-unyaon pa. Kani man gyud na batason, no? Murag i-accept na gyud nato sa Filipino, no? Murag part na gyud ni sa ato ba, inani gyud ta. Pero naman po'y uban na tumutuman gyud, no? Tuman gyud sa ilang sabot na time. Itong mga magsayo gyud ba, mga punctual, no? Mga commendable na sila ng mga tao. So that is all, no? Let us hope na kadtong mga positive traits nato, positive values is ma-cultivate nato, no? Para ma-pass down pa nato sa next generation. While kadtong mga, of course, kadtong mga toxic values na unta na ma-eliminate na nato, na bawas-bawasan na nato. So that is all. Thank you. Good day, everyone. I am Pia Isarna, and for today, we are going to discuss the Filipino markers and how to be a good Filipino. Proverbs or salawikain. Filipino proverbs, just like any other proverbs, are saying that convey lessons and reflections on Filipino practices, beliefs, and traditions. So, Filipino proverbs or Philippine proverbs are traditional sayings or maxims used by Filipinos based on local culture, wisdom, and philosophies from Filipino life. So, ang word nga proverbs, kung ato kining i-translate sa Tagalog, mao kini ang gitawag na salawikain o kasabihan. So, proverb, it is originated from the Philippines, which describe as a forceful and poetic expression and basic form of euphemism. Ato usab kini siyang ginagamit sa atong adlaw-adlaw na conversation. Kini sab pwede na ato gamitan kung mag-emphasize kita ng point or thought of reasoning. Like for example, a person who does not remember where he or she came from will never reach his or her destination. So kung sa Tagalog pa, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. So, sa example nga akong gihatag, it conveys and urge one person to give importance in looking back at one's roots and origins. Sa maxim or salawikain, it exemplifies a Filipino value known as the utang na loob or debt of gratitude sa isa ka tao na nakatabang sa isa ka individual nga success. Damiana L. Eugenio, a professor from University of the Philippines, author of Philippine Proverbs lore, and who is also referred to as the mother of Philippine folklore, grouped Filipino proverbs into 6 categories on the topic expressed, namely ethical proverbs, those that express attitude towards life and the laws that governs life itself, proverbs that recommend virtues and condemn vices, a proverb expressing a system of values, proverbs that express general truths and observation about life and human nature, and humorous proverbs and miscellaneous proverbs. So one of the example of
expressing general attitude is that the good fortune which is intended for me will come even without seeking it. So, pasabot, bisan kung wala ka na mangita or mag-expect sa usa ka butang nga para jud sa imuha like maayong kapalaran imuha jud na. And expressing a system ay recommending certain virtues and condemning certain vices is that walang utang na di pinagbabayaran. So, sa kining example, grabe ni ka-importante to recommend certain virtues and condemning certain vices. Kay dapat jud nato bayaran ang atong utang. Bisan og dugay na utang, dapat jud nato nang bayaran. Kay mauman ng sakto nga buluhaton. So one of the example of expressing a system of values is that every drop of perspiration of an industrious man will be rewarded accordingly. So yes, exactly. Kini nga salawikain ay kay grabe ka importante para sa isa ka tawo. Kung ikaw grabe ka kugihan nga tawo, daghan jud ang grasya nga moabot sa imuha. An example of expressing general truths and observation about life and human nature is that a bad deed will always have a bad consequences. So kibali kung ikaw maghimo ng mga yaot nga butang sa imong isig ka tawo or sa bisag asa, naajud kapalit na mayaot usab nga mahitabo sa imuha. In numerous proverbs, if you can't convince them, confuse them. So, kung dili nga nimo sila madala og sulti or dili sila motuo sa imuha, might as well confuse them or lituhin sila para mag-wonder sab sila kung ano ya sila motuo sa imo. Like just that. In miscellaneous proverbs are proverbs that do not fall strictly into any specific category. Like for example, do not answer a fool according to his folly, or you will be like him yourself. Superstition. So, ang superstition, usa kini ka belief or practice na makonsider na non-practitioner na irrational or supernatural. Pwede pod ni sa faith or magic. Perceived supernatural influence or fear of that which is unknown. Kini ginagamit sa mga paniniwala o mga practices like sa surrounding, luck, amulets, astrology, fortune telling, spirits, and certain paranormal entities. Samot na sa mga paniniwala ng mga manghitabo sa future kay pwede mabayan na walay connect sa mga panghitabo karon. One of the example of this superstition is that kanang bawal daw magpicture pagtulo mo da kay mapatay daw ang sa tunga nga tao. So kana ang example sa superstitions. Myth and legends. Due to the Philippine rich culture and history, numerous myths and legends have sprung about things that are beyond one's imagination. These stories are aimed to explain the origin of things and at the same time teach a valuable lesson. So, is a traditional story that explains the belief of a people about the natural and human world. So, kasagaran sa mga main character ng myths kay usually about gods or supernatural heroes. The people who told these stories believed that they were true, while in legends kay usa ka traditional nga story nga about sa past. Usually ang main character ng ini kay
mga king and heroes. So, here are some examples of legend and myth stories. Next is heroes and icons. Hero serves as a reminder of true patriotism and nationalism as they have sacrificed their lives for the sake of their country, freedom and progress. Every year, we lend a whole day to celebrate our heroes, usually the last Monday of August, to remember the greatness, bravery, and resilience that has led to the freedom we know today. So ang mga heroes and icons ang nagpa-remind na sila as a true patriotism and nationalism. When we say patriotism, it is the quality of being patriotic or love for or devotion to one's country. While nationalism is identification with one's own nation and support for its interests, samot na sa mga exclusion or detriment ng usa ka interest sa uban nga lugar. So going back to our topic, which is heroes and icons, ila tagsakripisyo ang ilang kinabuhi para sa kaugmaon sa atong bayan or country. How to be a good Filipino. Here are some 5 characteristics on how to be a good Filipino. First, be an active Filipino citizen. A good Filipino citizen is aware of the current events and participates in government programs that aim for the country's progression and development. So, ang maayo nga Filipino citizen, aware ka sa tanang panghitabo sa imong palibot o mo-participate sa mga kalihukan sa government para sa pag-asenso sanan sa paglambo ng isa ka lugar. Second, study the Philippine history. The road of the Philippine history is long and bloody, and by learning and fully understanding the events of the Philippine history, you will learn so much as to why is it important for you to love your country with your life. When you want to become a good Filipino, you need to study the Philippine history, because by learning the Philippine history, you will understand how important it is, and you will love your country with your life. Third, support local products. When you buy local products, you do not only support local manufacturers or businessmen, but also help strengthen the local economy. So, kung mupalit ka og usa ka local product, dili lang kung support ang imong maitabang sa usa ka local manufacturers or businessman but imo pa sila matabangan nga mukusog ang ilang business or local economy. Fourth, speak the Filipino language. The history of Filipino language was as long and hard as the Philippine history. Jose Rizal highlighted the importance of speaking a national language as a way of displaying the love of one's country. Speaking Filipino also serves as a unique identifier of being a Filipino. So kung manang panahon, murag medyo nalimtan na nato ang atong national language sa atong country, which is the Tagalog. So, grabe ka-importante na atong gamiton ang atong national language para mabayan na usa ka Filipino. And last is, do not spread fake news and be democratic in engaging with dissent. This period in the history of the Philippines has seen how the internet has found ton of possibilities for people, both good and bad. For instance,
it is easier for Filipinos working abroad to communicate with their loved ones left in the Philippines through the internet. Sa karon nga period of history, daghan natong makita sa internet na mga tons of possibilities of both good and bad. So kibali sa kuman mas dali makipag-communicate sa ato mga lazo na mga pamilya, especially sa katong naa sa abroad. Despite this, the internet usab mas dali na magpakalat ng mga fake news. Likewise, ang internet usab gi-engage ta para sa mga intense na mga arguments with people across with the political position of party na kini pagkamaayo nga Pilipino para masabtan og maklaro kung unsay imong mabasa sa online samot na sa social media. Adisir ka mutuo sa usa ka news, kailangan sure og tinuod jud kana nga mga balita or storya. Adisir nimo ikalat sa uban nga tao or in social media. Kanang Filipino kay naay responsibilidad na i-recognize disagreement in political views, be tolerant, and argue without having a resort into name-calling people. That's all.